Ang akong pamahaw karon mao kini ang rice, talong, itlog ug pipino. Makatabang kining pagkaon sa ako. Usa na ang dietary fiber, vitamin C, for antioxidant, vitamin K for bone health, ug vitamin B6 for brain health. Kining pagkaon na pud makadugang og carbohydrates nga magapahatag sa ato og kusog. Na sa tay pipino nga mo regulate sa blood pressure, support heart health, and dietary fiber. Usa na po ang itlog nga makapahatag sa ato og taas nga protina ug balanced food for overall health. Prahanin niya ang vitamin A, D, E ug B12. Sa akong paniltusab, mao kini ang sari-sari nga naa niini ang pichay, carrots, kalabasa, sayote, Chinese pichay, ug uban pa. Ang klase sa pagluto niini mao ang paggisa sa mga lamas ug sabaw-sabaw nga pamaagi. Kaning pagkaon ang makahatag sa ako og dietary fiber, vitamin C, A, and K, and carbohydrates, minerals like potassium, magnesium, iron, also fiber and antioxidant. Ug sa akong panihapon, mao kina akong kuha ang isda miyaging gabi sa akong pagpanalom. Kaya po naman sa mukaon, so pilian lang napo. Ug duha lang akong gikuha. Gilimpyuhan ako kini para dili siya langsa ug lami siya kaunon. Ang pamahagi sa pagluto na ko niini ang mga paborito sa duha nga isda. Kaya po man ang paborito ang pinirito nga isda. Ini nga sudan, mapuha nato niini ang high quality protein, omega-3, fatty acid, and lots of vitamins. Ang akong pamahaw mao kini ang fried rice. Ang lamas sa akong giluto mao kini ang carrots, bell pepper, ug ang ahos. Kining pagkaon ang muhatag sa ako og carbohydrates for energy, protein, fiber. It also offer a nutritious combination of carbohydrates with high-quality protein and minerals. Ug para sa carrots mo, hatag pud kini ang vitamin A for the eye, vitamin C for immune system, and more. Ug ang itlog,
mohatag og pinakataas nga protein. Ug sa bell pepper pod, taas pug kini og vitamin C para sa akong immune system. Ug gitawad pug kining fried rice as a balanced meal. Ug mao na kini ang human sa akong pagluto. Mao na kini ang fried rice. Ug sa akong paniudto, mao kini ang adobo nga batong. Makatabang kining pagkauna sa akong dietary fiber ug mohatag pud kini og vitamin C, A and K. Ug mohatag pud kini og taas ka potassium para mo-regulate sa blood pressure. Ug taas pud kini og potassium ug magnesium for muscle and heart health. Ug mohatag pud kini og carb for energy, vitamin A, C, D for immune system and energy metabolism.
Mao na kini ang finished product sa akong pagluto. Mao kini ang adobong batong na naay carrots o okra. Sa akong panihapon usab, mao kini ang pinirito nga isda nga usab sa akong nakuha nga isda. Kani pagkauna, muhatag kini og high quality protein, omega-3, and fatty acids, lots of vitamins and minerals. Ang okra usab muhatag kini og vitamin C, A, K, B9, B6, ug muhatag po kini og minerals nga magnesium, calcium, potassium ug iron. Muhatag po kini og fiber, antioxidants, low calories. Akong pamahaw mao kini ang fried rice. Kining fried rice muhatag kanako carbohydrates para pataas og enerhiya. Muhatag po kini og protein ug fiber. Ang lamas ni mao ang carrots, itlog, o ang bell pepper. Ang carrots muhatag kini og vitamin A, good for the eye, vitamin C, for immune system, and more. O kining itlog, muhatag po kini og taas nga protina para sa atong kalawasan ug sa atong muscle. O kining bell pepper, taas po kini og vitamin C, ug makapahatag og pampaligon ug sa atong immune system. O kini nga pagkaon, itawag po kini og balanced meal or balanced diet. It is also offer a nutritious combination of carbohydrate, high quality protein, and minerals. Ug sa akong paniudto, mao kini ang adobo nga batong, okra, ug talong. Ang okra mohatag kanato og bitamina sama sa C, A, K, B9, and B6. Mohatag pud kini og minerals sama sa magnesium, calcium, ug potassium, ug iron. Ang batong usab mohatag kanato og vitamin C, K, A, folate, and B. Napod siya ihatag ang minerals sa potassium, magnesium, iron, calcium. Ug makapa antioxidants o low calories po din nato. Ang talong usab also low in calories and contains a high water content, making it nutritious and hydrating food. Ang saging usab muhatag pud kanato potassium o carbohydrates, pampataas sa atong enerhiya. Ang akong panihapon usab, mao kini ang sari-sari nga utan. Naa kini ang carrots, pichay, batong, kalabasa, sayote, Chinese pichay, okra ug uban pa. Ang sari-sari muhatag kini kanato dietary fiber, vitamin C, A, and K, and carbohydrates, minerals like potassium, magnesium, iron, also fiber and antioxidant.
Kining pagkaon na angay natong kaonon kay daghan kayong vitamin na ihatag ug daghang minerals ihatag sa atong lawas. Kini pagkaon na taas og vitamin C, so kailangan nato mukaon ning pagkaon na pampaiwat sa sakit. Mao kini ang atong finished product. Mao ang adobong sari-sari. Nga kung pamao, mao kini ang gatas ug crackers. This milk and cracker can offer a mix of carbohydrates, proteins, and essential vitamins and minerals. Ang gatas usab makapahatag kanato og papalikon sa atong bukog ug sa atong mga ngipon. Ang akong paniud to usab mao kini ang scrambled egg with tomato. This combination makes a nutrients-dense meal that provides a balance of protein, healthy fats, vitamins, and antioxidants. Ang pipino sa rubsab, muhatag kanato regulate blood pressure, support heart health. Ug ang itlog po dasab muhatag kanato high protein. Ug kaning saging, muhatag po nato og pampataas og enerhiya. Thank you for watching.